to all my beloved students. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Hopefully you are doing just fine ya. Sehat semua ya? Ya. Ya Pak, alhamdulillah. Oke ya. You're welcome. Itu yang perlu kita selalu reminder. Hari ini kita akan kuliah, tapi kuliahnya membahas perkuliahan kita. Nah, mata kuliahnya epic ya, drama. Ini salah satu mata kuliah yang selalu jadi apa ya? Yang jadi apa? Breaking point karena kalian akan banyak ingat di sini. Tetapi semester ini kita berbeda ya. Sepertinya ada tanda-tanda itu semester lalu ya. Kita sudah mulai tidak lagi tidak lagi menggunakan kelas ya. Bentar, saya share dulu screen-nya. Drama mana drama ya? Drama. Saya presentasi sebentar, 5 menit lah. Nah, setelah itu kita sharing teknisnya. Oke, nanti saya contoh juga, dan yang penting kalian juga curhat nanti harusnya ya. Harusnya biar nanti kita ngejalaninnya baik. Ini nggak ada yang cowok nih. Miss Nura Sabila, Safa Akila, mana yang cowok? Saya Pak. Oh iya, suara cowok semuanya. Vidian, itu gambarnya siapa itu Vidian? Huh? So we're gonna start. Let me, I will take my time to share quickly ya, cepet ya, nanti mudah-mudahan bisa sih kalian ngikutin. Oke, silakan sambil contekan. Bertahanlah karena kalau begini ini kalau pakai Jimit banyak yang khilaf di balik layar, bangun tuh wah ternyata Jimit sudah berakhir guys. Tidak buka kamera tidak apa-apa, saya sudah maklum, saya juga nggak baper kok kalau kalian, saya anggap kalian tuh lihat saya ya, cuma dengan cara yang berbeda ya. Okay, so we're gonna start. This is drama, one of the favorite subject for me personally. Pengampunya adalah saya tulis Fitri dulu karena kan ini slide saya kan. Bu Dewi nomor 2. Tapi bareng ya, ada pengampunya adalah Fitri Kurniawan dan Bu Dewi. Bu Dewi Candaningrum PhD ya. So if anything is certain, it is that change is certain. The world we are planning for today will not exist in this form tomorrow. Ini kayak tanda-tanda dulu pas saya buat slide ya. Ya menurut saya sih bahwa tidak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah perubahan, dan sekarang kita mengalami itu guys. Kita selalu belajar di depan kamera, dan ya mungkin kedepannya berbeda lagi ya. Saya mau ngomong apa ini? Change is the law of life. Jadi perubahan itu pasti. Ini saya pengen ada filosofinya sedikit. And those who look only to the past or present are certain to miss the future. Makanya saya harap kita itu dengan segala struggle, nanti juga curhatnya harus ada ya. Mengalami ini semua, I know we are not ready. Nobody is ready for this. Not even you and me, myself. Tapi kita harus percaya ini adalah ya bagian dari kehidupannya, sunatullah, berubah ya. Termasuk online ya kan. Bayarnya online nggak sih kalian? Tetap pakai duit kan? So, this is something we need to think about and talk about later on. Ini dia. Saya kira ini menjadi satu ekspresi ya, semuanya all in ya, you can name it, you have it, all the problems ya, nanti kita bahas lagi, tapi kita harus sepakat, yes we have a problem, you mention it, we all got it. Ini dramanya teman-teman, silabusnya ini, hari ini kita akan belajar kontrak belajar ya, we have this learning contract, we have to talk about this seriously because it's going to be helping you decide which way to use to survive in the class ya, karena kita nggak akan bertemu Jimit setiap minggu guys ya. Oke, taking so much out of your credits ya pastinya. What is drama, nanti secara berurutan kita akan bahas teori pastinya ya. Platformnya nanti salah satunya video, dan kita di open learning nanti ya, dan sebagainya. What is drama? So let's talk about the drama in brief, in its core ya. The elements of drama, karena drama itu luas sekali, termasuk yang kita pakai khusus untuk kelas kita dengan segala macam kondisinya. Saya dan Bu Dewi itu memutuskan ada bentuk dramanya, namanya adalah yang keempat ini, dramatic reading.
Have you ever heard about dramatic reading? Saya pengen denger, biar saya nggak jadi Harry, heboh sendiri. Yes, sir. So, what do you know about dramatic reading? Atau pernah dengar dari kakak tingkat? Ada yang mau share? Dramatical reading itu adalah drama yang tidak menggunakan gerak, tapi mereka tetap mengekspresikan dialog mereka menggunakan emosi mereka. Jadi mereka nggak bergerak. Nggak, tapi bergerak dengan ekspresi pembacaannya berarti ya. Oke. Alright, thank you. Else, satu-satu ya. Saya nggak bisa lihat layar saya karena saya share screen. Ada yang lain gantian biar nggak over voice. Siapa lagi? What do you know about dramatic reading? I think thank you. That was quite informative. Cukup mewakili tadi ya. Kita melakukan pembacaan tetapi memvisualkan ini secara dramatis. Alatnya adalah membaca ya. Ada yang lain? You can use any prior knowledge you know about this one. Ada yang lain? Halo? Serunya kalau online gini kan, kekuasaan tidak lagi ada pada lecture dalam kontrol kelas. Kenapa? Kalau kalian mau mute, mau ngapain saya? Karena nggak bisa. Kalau kalian mau close kamera, I have no privilege and I have no authorities to call you back gitu ya. Ada yang mau coba lagi? Dengerin aja yang kalian tahu. What is dramatic reading? Kalau puisi itu dramatic reading nggak sih? Reading poem, reading poetry, ya, like. Guys, jangan sepi dong. Ada yang ngomong gitu. Oke. I will go on then ya. Nanti kita bahas lagi ya. The elements of dramatic reading, apa aja elemennya ya. Jadi nanti kita cukup, it's going to be more individualized by the way. So latihannya dan seterusnya kan balik ke kalian. Dramatic reading ya, membaca dengan dramatis, menghidupkan bacaan itu. Bacaan yang dihidupkan menjadi visual dan imaji ya. History of drama, kita tetap bahas drama karena there are plenty of type of drama. The drama itu banyak sekali. Our life is drama. Our learning activity now is a drama. Ya, okay. Who is? Oh, ada tamu ya, sebentar saya masukkan dulu. Ada tamu tinggung gitu. Tamunya kalau di gym itu nggak salam, dia tinggung. Mado. Oke. Okay. Balik lagi kita ke ini. Oke. Okay. Where was I? Sampai mana tadi yo? Number 7 ya. Oke. Okay? Number 7. Who is Henrik? History of drama ya. Sejarahnya nanti in brief. Hopefully in all aspect. Who is Henrik Ibsen and what are his plays? Kita ini maksudnya kalian, saya, Bu Dewi itu kita nanti akan orientasikan ke karya Henrik Ibsen. Beliau adalah salah satu playwright dan penulis juga yang karyanya banyak mengandung pesan ya. Yang penting ya, tidak yang klasik tentunya, ini tidak klasik, tapi angkatan isu-isu sosial yang update, which is near or existing in our life. Nah, jadi kita nanti subscribe ke ini, Henrik Ibsen. Berita baiknya ini sudah dipakai tahun lalu, jadi kalian ada referensi guys. Kakak-kakak kalian, adik-adik kalian ada ya, adik, gitu ya. Kalian nanti akan bisa ada referensinya. Udah gimana kalian bisa variasi yang lebih bagus mungkinnya. Discussion of 6 of his work. Karena ini ada 6 kelas, kayaknya 6 ya, seingat saya belum nambah. 6 kelas, 6 karya dari Henrik Ibsen. Nanti one class for one works from Henrik Ibsen ya. The middle task will be written task. Ini written, ini untuk ngerangkum teori-teori yang di sini nih. Oke. Walaupun nanti bisa berubah, mungkin ada diskusi dan seterusnya atau project ya. Next, ini dia ada Hedda Gabler, ada Adult's House. By the way, what class are you now? What class apa guys? F, sir. E. F. E. And F. F.
E, F, oke ya, karena cuma 2 itu, E, F ya kelas saya. E, F, alright. So itu nanti berarti kebagian The Lady from the Sea, The Wild Duck. Ini favorit saya ini. Favorit saya semua ya, makanya dipilih kan. So, nah nanti langsung aja ngulik. Jadi kalian nanti akan baca, kemudian dibagi tugas berapa halaman nih, satu orang 3-5 lembar ya bacanya kalian. So, The Wild Duck, The Lady from the Sea. Latihannya nanti saya juga ngasih contoh. I talk to talk and walk to walk. Saya nanti insya Allah juga buat contoh video latihannya gimana ya. Jadi saya nggak nyuruh-nyuruh aja. Oke, nanti ada kita juga refleksi dari yang kita siapkan. UASnya berarti nanti satu orang rekaman bagian lembaran dari cerita itu. Jadi kan ada kalau if you read a novel, right, there is a story and a figure and the characters is actually having a dialogue in there. So simply you just try to read the dialogues, the lines in the most dramatic ways possible, gitu ya. Kalian boleh baca gitu ya. Jadi ada perbedaan suara, ada perbedaan emosi. Kalau 2 orang kan beda misalnya. Ada misalnya John dengan Michelle gitu. Kalau Johnnya tinggi, Michelle-nya kenceng, sama berarti kan. And all sort of things ya. Kayak gitu semuanya ya kira-kira ya. Bisa ngebayangin ya. Jadi UASnya bisa kalian selesaikan lebih awal. Tapi tentu nanti ada pembagian tugas itu biar cepat ya. UASnya adalah production of 6 dramatic readings. Karena ini membaca, saya nggak bisa dengerin bacaan kalian kalau kecuali itu direkam. Jadi nanti satu orang, satu kelas buat satu playlist ya. Yang terdiri dari kelompoknya di dalam itu. Kalau ada 20 orang ya berarti 20 video di situ kan, tapi sambung menyambung kan, artinya apa? Each student will read particular pages ya. 1-5 siapa nih? 6-7 siapa? 7-9 siapa? Terus latihan. Nanti kita punya waktu insya Allah ya. Dan semuanya insya Allah punya you have accessibility of doing this because you have your cell phone, you have your open camera, and that's it. Itu. We are now living in what the so-called homofiden. Ada yang tahu homofiden, guys? Or ada yang kalian tidak nongol di desktop HP-nya, ada nggak ini yang nggak ada? Ayo, saya cek ya, rame-rame. Ini lambang apa, guys? What is it actually? What icon is it? Like. Huh? Like. I think Like. We had it. Ini karena sinyal kalian atau I don't. So what is it? What do you know about this? Is it some? Do you know what icon it is? What about this? Kalau ini? Facebook. F, ya, F for Fitri ya. Facebook lah. This one? Instagram. Ayo berjamaah, bareng-bareng ramein aja, biar kayak Instagram. This is Instagram. Twitter. Ayo cepet-cepetan ya. 1, 2, 3. YouTube. Facebook. Instagram. YouTube. It's kind of, it's, to me, it's kind of like never before experience having this old voice into, in on my headset gitu ya. Jadi karena tergantung sinyal juga. Kalian semangat tinggi tapi sinyal ada yang nggak tinggi ya. Jadi nyampenya terakhir. No, it's jokes ya. Tapi maksud saya begitu, kalian semangat aja ya. Sinyal boleh lemah, tapi semangat harus kuat ya. Apaan sih Pak Fitri ya? Gitu ya, oke. Lanjut ya. Next. Friendster. Friendster? No. How do you know that it's Friendster? How old are you? I just Yes, yeah. But, okay. What about this one? Oh my God. What about this one? Facebook Messenger. Messenger.
Okay. Next. WeChat. WeChat. Chat. One. Wow. Emoji. I don't know. It's just an emoji. Okay, next. This one. Periscope. Periscope. Okay. If you don't know, you don't need to pretend to know, yeah? So, this one. WhatsApp. WhatsApp. Yalah, WhatsApp. Yeah, we are the biggest jamaah of WhatsApp, ya, the whole universe. Ya, kita itu kan jamaah terbesar ya. Okay, next. What is this? Snapchat. Snapchat. That. Okay. This one. Telegram. Telegram. This one. Google Plus. Google Plus. Okay. So thank you for responding. Now, what I'm going to talk about is we are now living in what the so-called Homo fidens generation. Kita itu bukan Homo sapien lagi, guys. Bukan manusia yang berdiri tegak ya, tapi manusia yang nonton. Kita ada karena nonton. We are watching to exist ya. Kalian nonton nggak? Sehari berapa kali nonton? Nonton video. Many times. Berkali-kali. You name it, ya. Uncountable, ya. Like scrolling. So what you see is what you are, ya. And we are now. If you don't watch, you not exist now. Jadi kayak kita itu hidup ya, karena berbasis video. Kalau you nggak nonton, you nggak exist. Kalau you nonton karena pengen eksis ya. Dan existence kamu itu beda-beda. Ada yang kayak saya itu sempet-sempetnya ngupdate skor bola, lihat gol-gol dan seterusnya. Tapi kan ada juga yang ngupdate yang lain dan seterusnya. Nah, berarti ini tidak terbantahkan. This is something we cannot resist. We are now living in Homo fidens. Jadi satu-satunya cara untuk kita tetap berkomunikasi melihat video. Dan untuk tetap ada drama ini tentu video ini jadi the only ways. If I'm for better or for worse ya. Jadi nanti kalian buat video sesuai dengan bagian skrip yang kalian baca. Dan itu seru karena kalian nanti kalau saya sarankan nih kalau kemarin baca aja sih dengan ekspresinya. Kalau saya sih boleh juga kalian pakai properties ya. You put your makeup on, put your music back sound on there, you get a background, you get the trees, someone dancing behind you. Boleh kayak gitu biar ada dramatis. Karena dramatis itu di efek bisa ya. Tapi kalau suara kalian juga cukup seru ya nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak seru ya anggap aja seru. So this is what we're going to do. Jadi di akhir kita ngomongin langsung end game-nya ya, end produknya apa, biar kalian nggak ini ngapain nanti. Jadi saya sekarang bisa membagi tugas, hati, perasaan, waktu dan kuota untuk berbagi dengan mata kuliah yang lain. So I hope you are still healthy emotionally and spiritually. That's why I want you to join today via Jimit. Nah, di sini nggak jimit-jimitan terus ya. Jimit-jimitan. Dramatic reading production requirement. Ini dia pandemic protocol premises. Under whatsoever condition, there's no report. I don't want to hear reports from you that you break these protocols of pandemic premises. Jadi kalian mau rekam dan seterusnya di mana? Saya nggak mau terima kalau ada kalian yang melanggar protokol gitu ya. Seorang dosen ditangkap karena mahasiswanya membuat tugas drama dengan melanggar protokol. Nanti kan kalau saya jadi terkenal nggak seru gitu kan. Saya diundang di Deddy Corbuzier gitu kan, saya nggak mau, pasti saya tolak ya, saya nggak mau. Saya ada kelas Jimit ya, nggak penting itu ya. Gitu misalnya ya, you know what I mean? Berarti kalian harus jaga diri aja. Jadi tetap aja stay safe ya. And don't try to be Superman. You are not super student. Makanya kita perlu curhat tadi kan. Pandemic protocol premises harus ada. Not breaching the YouTube rule. Ya pastilah nanti kalau diupload di YouTube biasanya ya jangan ngambil ya. Yang kemudian masuk ke plagiarisme dan sebagainya. Eco-friendly project, no plastic banner and the like. Jadi ya ini kayaknya sih lebih ke kalian karena kita semuanya digital. Kalian kalau mau buat apa, karena ini nanti kan kayak keproduksian. Viewernya adalah netizen pastinya ya. Jadi kampanyenya tetap digital. Ayo nonton drama kami dong. Bentuknya adalah recording, is all digital recorded. So
please be wise with this one. Jadi kalian harus low budget, friendly, eco friendly juga. Kalau mau banner mending pakai bannernya soft file aja kan, buat di Canva dan I don't know, you know that better ya. Paham maksudnya ya. Saya dan Bu Dewi ini mencoba membawa ini ke suasana dan keproduksian yang modified gitu ya, sesuai dengan keadaan kita. Budget limits ini tidak boleh ada keluhan karena drama ini salah satu yang epic ya. Bertahun-tahun itu sejak saya kuliah sampai sekarang, it's one of the I don't know ya, how to say this. It's taking so much out of you financially ya. Sehingga nanti saya kira tidak perlu ada rekaman-rekaman yang membutuhkan keproduksian yang nyewa gitu ya. Pre-wedding production kamu sewa gitu. I don't think you need that one. You just need your camera with you ya. Just do your best. Ya, kalau bisa kameranya Oppo kayak saya. No. Itu kira-kira. Artinya apa? Ya kalian aturlah. Ini harusnya tidak membebani financially. Karena rekam latihan yang penting ya. This is the platform yang penting. LMS-nya adalah Open Learning. I don't know how familiar you are with Open Learning. Or you have a problems or not, but this is one of the ways. I think this is a smart system. Ini nanti semuanya open learning ya, walaupun kita nanti ada remindernya di mana, di WhatsApp. Guys, ayo udah tak posting, buruan diserbu. Cara mainnya kalau open learning itu macam kalau kalian di sosial media, kalian like, kalian view, kalian kalau disuruh download, jangan minta file yang udah di download temennya, di rekaman nanti your digital trace di situ path nanti nggak ada 0%. Kalau disuruh baca ya kamu scroll lah minimal ke bawah. Pura-pura baca boleh lah ya. Kalau di scroll, suruh komen ya. Berarti itu mempengaruhi persentase. Sehingga nanti you will be individually assessed. Nanti kamu seberapa menit, jam, detik di situ ketahuan. Berapa persen yang terlewati itu ada nongol, kamu bisa tahu. Sehingga you have this freedom of learning approach. Kamu mau nggarapnya dini hari, malam, siang, subuh. Kamu sukanya pagi, siangnya mau ngapain? Mau kuliah yang lain. Atau kamu mau full dulu, nanti malam bangun, pagi baru buat, dan seterusnya. Sehingga ini ada independence, merdeka belajarnya ada ya. Open learning ini tidak akan menuntut kalian. Kalau belum selesai, mereka nggak nuntut. Ada tamu ya, sebentar. Siapa yang baru masuk nih? Oh, ada ya Fajrul Falah ya. Kenapa saya baca? Maaf ya. Yang telat jadi ketahuan ya. Nah, gini nih. Open learning itu gitu ya. Kayaknya udah kalau yang udah pernah, kalian udah pernah mainan open learning berapa semester ini? Do you like them? Belum, Pak. Pernah, Pak. Semester lalu. Udah kemarin, Pak. Oke. Terlalu. Semester lalu, walaupun mungkin belum maksimal. Nah, kalau di semester ini kita pakai open learning-nya gitu mainnya. Kalian juga jangan pelit like gitu ya. Like, subscribe, dan seterusnya. Subscribe nggak ada. Ada juga subscribe-nya di situ. Jadi interaksi ini dalam platform ini encourage you all student to be active. Praktek bahasa Inggrisnya di situ. Thank you sir. Minimal kalau saya posting thank you. Nanti kerekam tuh. Oh udah komen 5%, 10%. Jadi ada waktunya kalian tuh rock and roll. Kayak main games ya. Kalau sudah step 1 kelar 100% nongol. Step 2 atau mungkin langsung step 4. Nanti persennya cuma 50%. Kenapa? Oh ternyata step 1 belum saya kerjain. Baliklah. Kayak kalian setoran hafalan tuh juz amma tuh ya. Juz 1 panjang tuh. Juz 30 ya, sorry. Surat 29 misalnya. Kalian belum hafal. Lalu kalian setor yang ke-30 misalnya. Kalian setor An-Naba, An-Naba hafal ya. Al-Ikhlas belum hafal, berarti nanti kalian tetap punya utang Al-Ikhlas di belakang. Saya masuk nggak sih contohnya kayak gini? Maksudnya gitu, kayak games. Jadi tidak ada yang akan memaksa kalian tanpa harus saya pelototin tiap hari. Kalian bisa lihat sendiri, saya udah selesai. Ini belum tak kerjain. Ini learning contract belum ku download, belum ku upload, belum ku isi. Gitu. Oh suruh nanya nih, aku belum nanya gitu. Kira-kira gitu ya nanti cara mainnya open learning. Kalau ada yang bandingin Schoology kok kayaknya agak I think Schoology was more friendly. Yeah, because it stuck there, simplified. Kalau Schoology dengan open learning tentu jauh dong. Open learning itu endorse
we pay a lot for this. Jadi fiturnya established lebih banyak. Psikologi ya gitu-gitu aja. Dan kita nggak ngendorse psikologi. Makanya nggak kepake. Saya kira cukup dulu guys. Kita curhat dulu setelah ini. Oke, you have questions? Atau perlu saya contohkan? Kalau materi contoh-contoh sudah ada sih di you have it on your open learning. Mau saya contohkan nggak yang open learning? Boleh, Pak. Boleh Pak, ya semuanya. Boleh Pak, terserah Bapak deh. Nanti tak open ya. Sebentar ya. Bentar, tak buka dulu. Udah kelihatan belum? Ini bentar lagi selesai ya, kan buru-buru Jumat. Belum, Pak. Belum, Pak. Mbak. Belum ada, Pak. Belum ada. Nabila kayaknya udah join di open learning ya. Kayaknya aku udah komen tadi. Iya, Pak. Ada Miss Nuro, Nabila, Rofi, Khalifah. Hai Khalifah. Hi, sir. Hello, Erika. Ini kayak kelas speaking ya, inget aku. I remember that one. Yes. Ya, Pak, speaking. Terus senyumnya, iya Pak gitu. Mana yang cowok ini? Nggak ada yang cowok. Sisa 2. Sisa. Kok sisa sih? Kelihatan nggak guys? Do you see this? Yes, sir. Yes, sir. Misalnya kita mau silabus gitu ya. Silabusnya kita buka gitu. Ya, kalau belum familiar, it's just about the time ya. You will get used to it. Practice nanti. Klik-klik aja nanti. Kalian kan digital native ya. Kalian tuh dilemparin iPhone masih segelan kan, kalian bisa unbox sendiri kan. Kalau saya diajarin. Itu gambarin gimana kalian harusnya, nggak apa-apa. No problem. Ini mainannya seru kok. Bentar, lagi loading. Ini ada yang udah login belum sih? Sudah. Nih. Nah, ini baru 3 yang nge-like. Nah, ini ada Yayu, Fasiroh. Ada nggak nih? Thank you, sir. Saya like nih. Naili, saya like juga. Saya reply dulu. Thank you, sir. No worries. Gitu kan. Saya jawab. Nah, begini ini kalian harus begitu itu mainnya. Ini kerekam di mana? Di sistem ini. Persennya nanti berapa persen. Kalau disuruh download. Kalian view gitu ya. Thank you, Sir Sonia gitu misalnya ya. Saya like dulu aja. Oh, ini sudah saya like semua. Terus saya pengen lihat, so how do you see us being active? Saya kasih contoh gimana, walaupun ini belum semua join, nggak apa-apa lah. Saya bisa tahu login-nya berapa menit, sudah berapa persen, berapa komen, kudos, like. Kalian jangan pelit-pelit ya. Kalau di sosmed kalian pelit nggak sih ngasih like, ngasih komen gitu? Sulit, Pak. Sulit ya. Kamu sedih banget kamu. Sulit Pak. Oke, gini ya. Nah, ini masih ada yang 50% guys. Laras Arum nih. Misalnya ini kan ada Apriliani Dwastuti. Wah, maaf ya saya pakai contoh. Ini 0%. Ya. Oh, udah buka 24 detik ya. Selamat ya, lumayan kan sebentar. Komennya belum komen, kudosnya belum ngasih like ke temennya, atau nge-like diri sendiri boleh. Jadi persennya 0. Sekarang saya mau ngecek highest progress-nya siapa, yang paling banyak persennya nanti. Nah, misalnya nih, ini ada 18, ini baru 18 yang join guys. 18 learners, 7 comments, last active 2 minutes ago. Nih, ini yang 100% Yayu Fasiroh mana? Tuh, dia udah kerjain semua nih. 100%. Komennya 2. Ini kalau mau ya udah kayak gini, minimal gini. Ya. Kira-kira serunya apa mainan kayak gini nih? Every time I post some activity or explanation or discussion or anything or podcast even, saya juga bisa podcast suara nanti. Teman-teman itu tidak harus ketemuan kayak hari ini, harus jam ini dan harus di tempat yang tertentu dan terbatas ya. You know what I mean? Jadi sisi baiknya adalah kalian mau mainan ini, mau kuliah saya itu terserah, mau seperti tadi 24/7 ya. Mau ada yang late night student, ada yang late night student nggak nih? Bangunnya kalau udah masuk dini hari itu bangun dia. Wah. Ada yang sukanya subuh-subuh gitu, habis sholat subuh. Ada yang sukanya siang-siang karena malam bobo misalnya. Jadi it gives you a freedom. Mudah-mudahan itu membantu.
Dan kalian bisa ngecek sendiri, oh saya dua komen nih. Oke, oh 50% kenapa ya? Saya bisa klik di sini, nanti ada laporannya, kenapa belum? Apanya yang belum ya? So, Erwin Pastrana, 50%. Apa yang belum? Oh ini, individual learning kontraknya belum download, gitu ya. Ini attendance list-nya sudah dia, berarti udah gitu. You know what I mean? I think that's it for the introduction of the materials and the way how we run the course using this platform ya. Wes cukup ngono sih ya guys. Kita tanya jawab dulu curhat ya, karena saya yakin wajah kalian tuh penuh dengan template Gmeet tuh. Berapa Gmeet hari ini kalian ikut? Hah? Waduh. Alright, so I think I'm listening, I'm open, I'm all ears for you now. Saya cerita dulu ya. What was the challenge out of these last 2 semesters using daring platformnya? Minimal saya bisa ngurangin apa tuh? Saya udah nebak sih beberapa. Ada yang mau coba sharing? 3, 4, 5 menit ya. Or you just having fun, really? Apa kalian happy aja? Enggak apa-apa, santai Pak. Hah? Ayo dong. Dengarkan kalian. I'm all ears. Saya, Sir. Siapa? Nariza dulu. Khalifa. Oke, Khalifa. Nariza Kalian itu nggak sit in class di virtual juga dampingan ya? Iya, sorry. Go ahead. Yeah, dulu. Okay, first of all, I would like to say everybody is struggling in this circumstance. I do. Tapi everybody is struggling. Yang jadi challenge bagi saya adalah to get rid of the mindset kayak ini dosen bakal ngebaca that like so many student files, like would they open all the files, battling with the kind of mindset because at the first semester when we do the online learning, I remember like it wasn't you, but there is one lecturer. Probably like, was me, one of them. It wasn't you, but yeah. But anyway, so we have like an assignment that we should make a video, and then I drop the link, and there is no one view the video. It means like not even the lecture, you know. So I was wondering like. So after that, I was like having the mindset like, will they open our effort to make, to do our assignment, something like that. So it was my challenge anyway. And then what else? I think that's the hardest battle that I was battling because it's kinda because we know that. Kalau kuliah ini kan emang semata-mata untuk diri kita sendiri, tapi ya namanya manusia kadang sometimes we have at the we be at the point where we feel like unmotivated, something like that. Sure. So that's why that kind of mindset came, thinking whether or not the lecturer open our assignment, and then we don't know we get an A at the final result or B or C. We don't know it whether or not it is our real struggle. So that's sometimes yang bikin yang bikin lebih nyesek tuh kadang we really put our maximum effort to this one certain course, but we still get B or C. So that was. I know it's painful. Yeah, it's painful. I know it's painful. It's painful. Ya. Sakit tapi tak berdarah. Iya, nggak nangis tapi dalamnya berdarah ya. Oke. I think I got it. Yeah. I got it exactly. Well, thank you. Yes. I jot it down on my small notes in here. Let's talk about it. So who else? Thank you. Yeah. Thank you so much. I think that's a brave one. Yeah. To share that because. We need to accept that at least. Okay, anybody else? Sopo mana yo yang mau? Saya respon dulu apa mulai lagi ya? Next sharing atau
I should reflect this one. Respond. Oke, respond. Thank you Mbak Rita. Mbak Rita itu kayak MC ya. Respond please, Pak Fitri. Oh ya Bu, sebentar ya Bu. Oke, I think Khalifa is everyone. Ya, I think she's representing what we have now. Cuman seberapa mau kalian tuh ngakuin itu kadang-kadang, termasuk dosen guys. Maka kemudian saya punya ikrar sih semester ini that mindset itu muncul, and I think it comes the same way, I don't know, negatively as possible to the lecturer as well, because okay, you know, can you imagine? I'm not trying to battling anything, but I'm just saying this in one purpose. We need to find a solution of this one, ya. Kayak kalian tuh, saya udah berapa hari nih jimit itu, makanya saya sudah berikrar nggak mau saya jimit tiap minggu. You know, all the screen. Thank you, Viola. President. Okay, you know what I mean. All of the students. I think this class is not. This class is nice. It's awesome. I love you all. You open all your camera. I don't even ask for it, and you open it. It means a lot. To some extent, tuh Mbak Safa ada background. So to some classes, honestly, it's also probably, I don't know how painful it is, but it's quite disturbing, sinister even, yeah, to have these all 60 students close their camera and I keep talking. At one point I say, Iki ngapain ya aku ya kayak gini? Mereka ngapain ya? Tapi, but at the end we need to work on it. Kita ngeluh itu boleh, tapi jangan jadiin lifestyle. Tapi harus kita akuin bahwa kita tuh nggak. I always like this. Don't be a Superman. Don't be a super student. I don't want to be. We are all human after all. Yeah, at least that's it. That's what I want to say. We are all human. Gini nih guys. Kalau saya resolusi nih, kita harus punya platform yang membuat kita juga terbantu. For example, kayak open learning ini working well. Kenapa? Ketika kita, if you are active, literally there will be a record of how minutes of have you finished this uploaded. Karena di completion saya akan atur misalnya. Kalau ada learning contract, saya akan bilang completion is achieved when the student upload. Ya kan, upload. Walaupun mungkin kalian uploadnya beda-beda. Upload the file. Ketika kalian nggak upload, udah pasti nggak akan 100%. At least that will help a little bit, ya. But I think it help a lot. Terutama ketika mahasiswa banyak, kalian udah lihat 100%, 80%, kekhilafan itu menurun kayaknya. Ya. Dan kita akan tahu, aku kok 80%, Pak? Pak, aku udah ngerjain semua, kenapa 80%? Oh, itu foto Pak Fitri belum kamu like. Nah, itu kan saya tulis wajib like. Oh ya maaf Pak ya, ya sudah saya like Pak ya, ya udah gitu ya. You know what I mean? I know. I just try to explain this as simple as possible. Hopefully in a comfortable approach ya. Gitu loh kira-kira. Jadi Nia was just sharing something very big, dan ini pembicaraan yang harus we dare to speak this. Karena kadang-kadang kayak saya tuh sudah ikrar di kelas. Di rapat dosen saya bilang, saya nggak mau pakai Gmeet, Pak. Gmeet itu bukan kewajiban, tapi hak mahasiswa. Kalau mereka kangen, silakan bilang saya. Kalau kurang jelas, saya akan hadapi itu, saya akan Gmeet. Tapi kalau saya bilang, guys, we have Gmeet, synchronous Zoom meeting every week, ya. I don't think that's fair enough, ya. Jadi nanti bantuannya adalah ada platform open learning. Saya juga belajar banyak, guys. No. Ini apa sih jangan rektor dong. Saya suka jadi dosen jelata gini. Karena bisa dengan kalian. Kalau saya jadi rektor gimana? Nggak bisa ngajar kalian ya. Sedih ya. Ini aja sedih nggak bisa di kelas ya. Tuh kan, saya jadi kurang fokus gara-gara tadi, where was I? Tadi sampai mana? I forgot it. Sorry. What did I say? Nia, can you help me? Jangan salting gitu dong, Pak. Saya tuh paling gak kuat kalau dipuji, guys. Saya tuh, jangan puji gak dong. Saya gak suka dipuji-puji. Nanti saya seneng banget, jadi saya susah. Gitu. Saya tuh suka, ya gitulah ya. Sorry, I'm only human, sorry ya. Nia, I'm not as strong as you think ya. Beneran saya lupa tadi. Saya tadi ngomong Gmeet, apa? Pak. Hah? Gmeet. Sampai Gmeet. Oh ya, Gmeet. I declare that I will not use this Gmeet. Jadi banyak Bapak Ibu dosen juga, oh ya gitu ya. Iyalah.
Ada banyak sekali beban kali sekian mata kuliah dan nggak seru juga. Kita jangan main drama yang pahit ya, painful drama. Kalian drama close kamera dengerin saya tuh ngomong sambil thinking out loud ya. Iki ngopo ya mereka. Gitu. Tapi saya pikir ada solusi, keep floating ya, jangan tenggelam. Kayak gini nih. Nah, makanya saya pengen gini nih. Pertama ada 2 hal tadi Nia tuh. Kayaknya ini kita selesai di topik yang di post Nia nih, kelar nih habis nih. Yang kedua apa namanya? Komitmen dan rewardnya. I don't want to talk about this at the end. I want to talk about this at the beginning. Saya mau di awal kalian saya kasih nilai A sekarang. Coba diterima dulu nilainya nih. Nih, terima nih nilainya nih. Please. Ya. Gitu ya. Ini serius. Saya selalu pakai ini, apalagi begini. Saya kasih nilai A ya. Kalian jaga hak kalian ini A ya. Kalian pilih menjaga atau mencari atau mendapatkan. Ini cukup pertanyaan filosofikal. Kira-kira susah mana menjaga atau mendapatkan? Saya kasih nilai A ini. Nanti sampai di akhir tolong dijaga ini A, jangan hilang ya. Oke. Menjaga Pak. Ya, Eka ngapa Kak menjaga Kak? Yang lain boleh open mic 1-2 menit silakan. Sering digondol orang. Apaan sih? Kira-kira kenapa kalau kalian saya psychologically I think is more positive. Karena kalau menjaga, kalau kalian hilaf pas menjaga, kalian pengen ngambil lagi enggak? Kenapa? Why do you want that? Because you think you know it's yours, right? So this straight A is given to you. Udah ngaji ya. Jadi nilai A ini hak kalian. Kalian silakan menjaga ini sampai Juli nanti tetap A. Kalau nanti ada hilaf, kamu kejar lagi, Pak. Sorry Pak, kemarin saya jimit itu wifi saya roboh Pak tiangnya. Because you want that so much, you want to get it back, right? So I want you have that psychology in you. I don't know I don't know you agree with this or not, but I think it's good for you. Jadi kalau kalian hilaf tuh sering pasti dan harus. Kalau kalian struggle pastilah ya. Kenapa struggle? Karena ada banyak kendala ya. Tapi once you step down, please do your best to get back and take what you deserve. Nah, ini aku ini. Ini kan nilaiku A, Pak. Kembalikan, Pak. Saya minta tugas, Pak. Mana Pak tugasnya, Pak? Kan udah selesai gitu dan sebagainya. Jadi I want you to have this. Jadi seriously, you have to save this. Ini ada jejak digitalnya kan, saya save ini. Jadi saya kira dark psychology yang tadi nongol bahwa ini nanti apa enggak, kalian udah dapat A sekarang official ya. That's the trading we have now. Tapi nanti tolong dijaga. Kalau ada tugas, kalau kalian keteteran ya kamu bilang keteteran Pak, saya butuh waktu Pak, saya kasih dan seterusnya. Dan deadline-nya itu kalau di open learning nggak ada. Yang deadline itu kalau sudah berakhir kuliahnya. Sehingga you bisa saja di meeting kelima di minggu pertama kamu ngerjain semua boleh. Oke? Sampai meeting kelima kamu meeting pertama belum kelar. Oke, take it back, it's yours ya. Ada juga yang nggak mau Pak. Saya mau ngerjain 1 minggu 1 aja Pak. Ada yang nggak bisa, saya harus 1 minggu, hak saya itu. Gitu. Ya boleh. Ada yang ngerjain 1 semester dikerjain seminggu, boleh nggak? Please do your best ya. Saya mau seminggu ngerjain 1 semester, habis itu saya mau libur. Nah, mata kuliah lain gimana? Nah, it's all up to you. There's a freedom in there. Saya kira ini sehat secara psikologi dan hopefully it's your welfare. Saya sangat mendengarkan di kisah Binti ya, Mas, terutama yang kita struggling di connectivity, bandwidth connectivity ya. So I think that's the learning contract I propose. Saya propose-nya kita deal-nya gitu. Kalian tak kasih A semua, tak bagi semua, itu hak kalian. Jaga hak kalian ya. Tadi ini Eka nih cocok jadi promotor nih. Siapa? Ngechat terus. Jadi kalian harus ikrarkan A ini dijaga sampai Juli, kata Eka, biar nggak digondol. Digondol siapa? Digondol kehilafanmu, digondol kebosanan mungkin, atau yang bisikan-bisikan dark mindset psychology tadi. Tenang aja, dosennya nggak ngerjain. Gitu ya. Nah, semoga nanti kalian survive. I know it's not easy, it's not fun at all. Tapi syukuri itu ya.
Ini saya nyemangatin diri sendiri juga loh ya. Gini nih. Ayo Pak Fitri jangan males ya. Posting 1 tugas 1 tahun Pak gitu misalnya. Gitu ya. I think I answered the whole big pictures that Nia today proposed, which actually is everyone. I think it's everyone's ya. Ada di situ mindset, painful. Oke. Nah kalau untuk teknis silakan ngobrolin, boleh tanya. Masih ada waktu sedikit. Masih ada 10 menitan cukup itu. Kalau ada yang lagi propose lagi yang lain. I hope that's I hope you the best. Thank you Nia for posting this. Ada lagi nggak kira-kira? No problem. Okay. Anybody else? Erika, you're all right? Erika, you have a wrinkle down there. Oh, efek kamera ya, So anybody else? I hope you have something to say. Jadi kita nanti tetap asik. Yang penting ingat aja kunjungi OL ya, Open Learning. You can post it on your. Nanti tugas saya selain jadi dosen adalah jadi reminder. Guys, ayo ini masih 0% dibuat. Ya Pak gitu ya. Oke. Anybody else want to share? Mas Anwar, ini profilmu itu gambarnya tulus ya? I think so. Oke. Ada yang lagi ya? Satu lagi, terus kita Jumatan yang cowok-cowok. Oke, ada saya yang pengen mengasih kata-kata motivasi, Pak. Boleh. Silakan. Ya kita dengarkan tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Yes. Kata-kata motivasi. Yes. First of all, again, I want to say that I know that everybody is struggling. Yeah, battling with your own battle. I don't know what it is, tapi pasti kita punya battle kita sendiri. Nah, what I want to say is belajarlah karena kita tuh pengen belajar, bukan karena semata-mata pengen memenuhi nilai atau kewajiban kita sebagai anak orang tua, tapi belajarlah buat diri sendiri karena diri sendiri ini harus disiapkan agar menjadi pengajar yang kompeten. Dan anggaplah itu kuliah itu bukan buat orang tua, bukan buat orang lain, tapi kuliah itu adalah buat diri sendiri. That's all. Jadi harus semangat, guys. Mantap. We are Excellent. responsible for our future. Yeah, absolutely. Thank you, sir. That's all. Love you, Nia, for us. Love you all. I think what Nia is saying is something deep, and yes, it's not for your parents. At the end of the day, your parents, when you offer everything you have in the world, your parent will say, "Is it everything good for me when it's good for you?" Right? So I think that's quite strong. Saya jadi baper nih. Thank you ya. Saya kira semangat ya kalian. Saya suka kelas ini. Kita buruan deh. Pandemi berakhir biar ketemu lagi. Biar kita nggak visual gini doang ya. Allahumma amin ya. I think work for yourself ya. Silakan everyone for himself. While you have himself out of your family, then it good. If you're good, then everybody loves you will be good as well ya. Saya kira ngena banget tadi terakhir. Saya kira buat kalian juga saling menyemangati ya. Saya kira and make it fun ya. Always as possible ya. Ya, kalau saya biasanya terus cuci muka sering-sering ya. Pakai apa kemarin, pakai Pond's, terus pakai Biore, terakhir pakai Sunlight guys. Biar lebih keset ya. So try to make yourself as normal as possible. Jangan don't push yourself to the limit that you are not able to handle yourself ya. Kalian tetap manusia biasa. Ini kuliah yang mengandung bawang. Seneng saya hari ini. Saya juga dapat pencerahan deh dari kalian ini hari ini. Saya mau ngomong apa kayaknya cukup. Teknisnya kalian bisa jaga. Di Open Learning saya sudah kasih contohnya ya. I love this class, seriously. So, good luck you, sir. Yeah. I love you all for this. Teman-teman, kayaknya udah. You're welcome. It's time for us to say goodbye. And remember, GMAT is your rights. Ya.
It's not an obligation from me. Jadi itu hak kalian. Kalau kalian mau jimit bareng saya, harus bilang aja. Nanti saya tugasnya ngikutin kalian, oke. Tapi platform online open learning itu memberi kalian kebebasan, freedom of living the way you live with all the problems and challenge and battling, kata Mbak Nia. And love that one ya. Keep floating. Kalau terakhir kata-kata saya, jangan tenggelam, floating. Pokoknya oke. Battlingnya mulai dari bisikan-bisikan tadi dan seterusnya, atau technicals ya. I think it's time for me to say goodbye. I'm so happy to end today's session. I mean, by joining this class. Seriously, something in me positive today. Dari pagi tadi saya di kelas ini saya ada curhat. Oke, makasih semuanya guys. Alhamdulillahirabbil alamin. I wish you all the best. Tolong dijaga amanah yang saya pesan dan saya kasih ke kalian tadi ya. Oke? Ya. Please take it and keep it for you the way as possible ya. Akhirul kalam, Fitri Kurniawan signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You're welcome. Love you all. Jangan lupa Liverpool gimana Pak?